Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi ya salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini 1 Ramadan ya, 1447. Ya alhamdulillah, hari ini hari pertama daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberkati Tuhan. Kelas kita yang biasa malam Khamis kita tukarkan kepada hari Khamis ya sebelum zuhur, qabliyah zuhur. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita, macam biasa kita baca Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i ya, sunnah-sunnah Nabi SAW yang dihimpunkan seorang alim besar ya, namanya Al-Hafiz Abu Abdurrahman. Ada bapa dia, anak dia si Abdurrahman, maka orang panggil dia Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Dinar Al-Khurasani An-Nasa'i. Kitab kita ini kitab yang besar dalam hadis ya, masuk daripada Kutubus Sittah, kitab yang 6 yang disebut namanya Ummahatu Kutubil Hadis, ibu atau induk segala kitab hadis. Kitab yang 6 itu ialah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Yang kelima ya, Nasa'i. Kalau kamu dengar itu hadis riwayat Nasa'i, inilah kitabnya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan diberkati Tuhan. Ya, Bukhari, Muslim semuanya hadis yang sahih. Adapun Abu Dawud, Tirmizi, ya Nasa'i, kita ini Ibnu Majah ada yang sahih dan ada yang dhaif. Seorang alim besar dia pisahkan sahih Nasa'i dan ya dhaif Nasa'i. Saudara-saudara kita di Indonesia mereka terjemahkan tapi yang sahih saja.
Ya. Saudara-saudara kita di Indonesia mereka terjemahkan. Sebelumnya seorang alim besar dia pisahkan Sahih Nasai dan Dhaif Nasai. Saudara-saudara kita di Indonesia mereka terjemahkan tapi yang sahih saja, ya. Maka siapa yang ada kitabnya Sahih Sunan Nasai juzuk yang pertama. Juzuk yang pertama muka surat 580 ya. 580 bab ya wajibnya tasyahud. Tuan-tuan puan sekalian, kita masih kitab salah lagi tentang salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku salat. Ya, mana kita boleh tengok Nabi salat? Kita tak pernah ya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sebenarnya itu Nabi sebutkan kepada sahabat-sahabatnya yang berjumpa dengan Nabi, mereka tengoklah bagaimana cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bagaimana? Maka kita dengarkanlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita contohlah apa yang disebut oleh sahabat tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tajuknya ialah wajibnya tasyahud. Wajibnya tasyahud. Saya ada bawa satu kitab lagi ya, ada seorang alim namanya Syekh Muhammad bin Syekh Muallama Ali ya Ali bin Adam ibni Musa al-Yutubi ya, dia syarahkan Sunan Nasai, dia bagi nama Zakhiratul Lubbab fi Syarhil Mujtaba al-juzul khamis ashar, juzuk yang ke-15. Masya-Allah, kita baru juzuk yang pertama, dia sudah juzuk yang ke-15. Orang alim besar ya. Babu ijabit tasyahud, bab wajibnya tasyahud, muka surat 82 isnain wa samanin untuk rujukan saja. Barakallahu fikum. Tapi kita baca hadisnya, wajibnya tasyahud. Tasyahud ini tuan-tuan puan sekalian, sebagaimana yang kita biasa baca di tahiyat awal atau tahiyat akhir, itu disebut namanya tasyahud. Kenapa disebut tasyahud? Karena ada padanya asyhadu alla ilaha illallah. Satu lagi disebut namanya tahiyat karena kita baca at-tahiyatul mubarak. Kita baca sama. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan puan sekalian, itu disebut namanya tasyahud. Disebut juga namanya apa? Tahiyat. Tahiyat dan tasyahud dan tahiyat ini terbagi dua. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Kalau si dua rakaat tidak ada dua tasyahudnya, satu saja, itu sembahyang subuh. Tapi kalau yang lebih daripada dua, si 3 rakaat atau si 4 rakaat, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Sini dia katakan wajib tasyahud, tasyahud akhir ini. Tasyahud yang kedua, ada tasyahud yang pertama hukumnya sunat. Kenapa? Dari mana dapat? Karena Nabi SAW pun pernah tinggalkan, lupa, dijadikan Tuhan dia lupa, maka dia sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud akhir dia tak buat, maka tak sah itu solatnya. Itu wajib. Dari mana dapat? Dalam hadis Nabi SAW. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala kunna naqulu fi sholati qabla ay yufradu at-tashahhudu ya assalamu ala Allahi assalamu ala Jibril wa Mikail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu hakadha fa inna Allah azza wa jalla wassalam walakin qulu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu disebut namanya matan hadis. Boleh tuan-tuan sekalian? Masya-Allah ya. Dan untuk makluman kita, tasyahud ataupun tahiyat ini bermacam-macam yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca berapa? Belasan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i dia pilih yang kita baca biasa tu.
Barakallahu fikum ya. Jadi tak jadi masalah. Kalau kamu pergi ke negara Arab, macam-macam tahiyat kita dengar Arab, dia baca ni tak sama tahiyat kita semua, tak jadi masalah. Karena setiap orang atau imam mazhab itu dia pilih salah satu daripada yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca terjemahannya ya. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tuan-tuan puan sekalian, ya, elok kita baca sanad Imam Nasa'i rahmatullahi taala alaih. Wa bi sanadil muttasila Imam Nasa'i rahmatullahi taala alaih qala akhbarana Sa'id ibni Abdurrahman Abu Abdullah al-Makhzumi qala hadatsana Sufyan al-Amashi wa Mansur an Syaqiq ibni Salamata an ibni Mas'udin radhiyallahu. Ada 6 orang. Karena Imam Nasa'i tidak pernah berjumpa dengan Imam sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. Tapi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang masyhur Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, sebelum kami diwajibkan tasyahud, sebelum diwajibkan baca tasyahud ini, tahiyat ini, kami mengucapkan dalam solat kamu assalamu alallahi. Tuan-tuan puan sekalian, mereka mengucap salam kepada Tuhan. Mereka kata assalamu alallah, salam kepada Allah, mereka kata assalamu alallah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Mereka mengucap salam kepada Allah dan mengucap salam kepada Jibril, kepada Mikail. Maka Nabi SAW bersabda, kalau dia terjemahkan itu, keselamatanlah bagi Allah dan keselamatan bagi Jibril, keselamatan bagi Mikail. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mengucapkan hal itu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah As-Salam. Allah itu As-Salam. Ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salam. Tuhan itu salam. As-salam. Salam itu nama Allah subhanahu, dan dia adalah salam. Dia yang memberikan kesejahteraan. Jadi tak sepatutnya kita mengucap salam kepada Allah. Mereka ingat penghormatan kepada Allah lah. Tuan-tuan puan sekalian, maka Maha memberi keselamatan. Jadi sabda Nabi, janganlah kamu mengucapkan hal itu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah As-Salam, yang Maha pemberi keselamatan, dan namanya pun As-Salam. Ucapkanlah ini yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nampaknya ini kira-kira yang awal ini karena hadis ini ceritanya Nabi tidak setuju mereka ucapkan assalam kepada Allah dan kepada Jibril dan kepada Mikail. Saya baca, kami ikutkan assalamu alayka. Ulang sekali saya. Akan tetapi kamu kata at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ini dalam hadis yang lain kita isyaratkan kan dengan telunjuk. Ashhadu an la ilaha illallah. Begitu. Boleh tuan-tuan puan sekalian? Dan kita dah lalu ada orang dia buat dua. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua jari dia buat. Ahid. Sabda Nabi satu saja, bukan dua. Barakallahu fiik. Kita dah lalu kan? Barakallahu fiik. Insyaallah. Barakallahu fiik. Kemudian asyhadu, saya baca kami ikutkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini salah satu daripada yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tunggu nanti ada itu yang ada datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita baca itu. Jadi diambil daripada hadis ini ialah tasyahud yang kedua itu wajib, dan dia ada datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan puan sekalian berhati-hati. Kalau baca tahiyat itu seperti membaca Al-Quran, kerana dia masuk daripada rukun sembahyang itu, rukun qauli. Membaca tasyahud itu hendaklah dibaca dengan betul-betul, sebagaimana Fatihah itu tasyahudnya tasydidnya tidak boleh ditinggalkan, maka tahiyat itu pun begitu juga. Kita teruskan lagi, mengajarkan tasyahud seperti mengajarkan surah Al-Quran. Nabi ajar tasyahud ini sebagaimana dia mengajar surah dalam Al-Quran. Dibaca dengan betul-betul. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna at-tashahhuda kama yuallimuna as-surata minal Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Ibnu Abbas pula, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud kepada kami sebagaimana beliau mengajarkan surah Al-Quran. Sebagaimana mengajarkan surah Al-Quran, kalau boleh dia baca dengan betul-betul sebagaimana membaca suratul Fatihah. Barakallahu fi, disebutkan oleh ulama, salah satu daripadanya sabdunya tasydid itu hendaklah dibaca dengan betul. Baik, tuan-tuan puan sekalian, kita tengok dalam syarahnya, wa bisanadil muttasilillah Imam Nasa'i rahmatullahi taala alaihi qala akhbarana Ahmad ibni Sulaiman qala hadatsana Yahya ibni Adam qala hadatsana Abdurrahman ibni Humaidin qala hadatsana Abu Zubair an Tawus an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Sanadnya ada berapa orang? Ada 6 orang. Barakallahu fikum. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Saya ulang balik, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami tasyahud itu sebagaimana dia mengajar kami surah daripada Al-Quran dibaca dengan betul-betul. Boleh tuan-tuan puan sekalian, sebab kalau tasyahudnya tidak betul, maka sebagaimana Fatihah itu tidak betul, maka tidak sah solat. Ini jadi masalah. Fatihah orang jaga betul-betul. Tengok dia tasbihkan, dia perdengarkan, tapi tasyahud itu jarang kita diperdengarkan itu. Dari akhirnya daripada kecil lagi itulah tasyahudnya, tahiyatnya, maka sampai besar pun sampai begitu. Itu jadi masalah. Kita baca sama, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh? Barakallahu fikum tengok kita ulang sekali lagi. Saya bacakan at-tahiyyatu. Jangan at-tahiyyatu, at-tahiyy. Itu ada sabdu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Hati-hati sabdunya tu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang wajib. Yang selepas itu semuanya sunat. Dan ini wajib pada tasyahud akhir. Tasyahud awal sunatkan. Barakallahu fikum. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan dipermain-mainkanlah satu orang penceramah dikata tahiyat katanya. Tidak boleh permain-mainkan ini tuan-tuan puan sekalian. Ini yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita teruskan lagi cara tasyahud. Ya, bagaimana cara tasyahud? Ya, ini disebutkan oleh diceritakan oleh sahabat dan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara tasyahud. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla wassalam fa idza qa'ada ahadukum falyakul at-tahiyyatu lillah wassalatu wastayyibatu wassalam tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh summa liyatakhayyar ba'da dhalika minal kalami ma syaa. Daripada Abdullah mana ini? Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, sebagaimana yang sebelum ini riwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, maka ini juga diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla adalah as-salam, yaitu yang sejahtera, yang memberi keselamatan. Sama sambungan seperti yang tadi itu, jangan kamu kata mengucap salam kepada Allah, assalamu ala Allah, tak ada, tuan-tuan puan sekalian. Jadi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan tasyahud itu. Jadi ya, jika salah seorang dari kamu duduk, maka ucapkanlah. Duduk apa ni? Duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir, apabila kita duduk, ucapkanlah ini, ya, tuan-tuan puan sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatu lillah. Ya, tak apalah sekurang-kurangnya pernah kita baca yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ini tidak kita baca riwayat yang lain, tapi alangkah eloknya kalau kita pernah baca. Ya, saya baca, kamu ikutkan. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ, tuan-tuan puan sekalian. Kemudian baca apa namanya? Ya, baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tahiyat. Yang apa namanya? Yang salawat itu salawatlah, tapi bukan masuk disebut namanya tasyahud. Tapi hendaklah disebut, ya, karena itu juga masuk daripada rukun sembahyang. Summal yatakhayyar ba'da dzalik. Kemudian ya, tuan-tuan puan, dia pilihlah. Kemudian setelah itu ia boleh memilih doa yang dikehendakinya. Salah satu daripadanya, ya Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Atau yang lain-lain. Masuk daripada yang disuruh Nabi, jangan lupa selepas tahiyat itu, selepas tasyahud, minta berlindung 4 perkara. Berlindung daripada neraka jahanam, daripada azab kubur, daripada fitnah hidup dan mati, dan daripada masih kejahatan Masih Dajjal. Saya baca, kami ikutkan. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannama wa min adabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati Masihid Dajjal. Boleh tuan-tuan, ada yang lain-lain lagi banyak. Ya, tuan-tuan dan puan sekalian, ya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan ada yang lain. Kalau tak hafal yang itu, boleh yang biasa kita baca. Sebagian ulama kan sehingga katanya boleh kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukurika wa husna ibadati. Kita baca sama.
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Sabda Nabi kepada seorang sahabat, ya apa namanya? Ya, aku sayang kepadamu. Ya, engkau jangan tinggalkan setiap selepas solat, ya, dubura kulli salatin, di belakang setiap solat. Di belakang setiap solat ini boleh dibaca selepas solat lah sebagaimana yang kita biasa kan. Tapi satu lagi, dubur, katanya dubur itu di belakang, itu selepas tahiyat akhir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Orang alim dia kata elok baca dua-dua. Selepas tahiyat akhir boleh baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Atau selepas saja sembahyang salam, boleh dibaca juga Allahumma a'inni ala zikrika wa syukurika wa husni ibadatik. Tuan-tuan puan sekalian, dikatakan sebenarnya tahiyat ini ya ada kaitannya dengan mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dikatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, naik ke langit itu, maka Allah wajibkan kepadanya 50 waktu sehari semalam sebelumnya apabila sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang sangat mulia itu, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tahiyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mengucap tahiyat, mengucap penghormatan, bukan mengucap salam kepada Allah, tapi mengucap tahiyat. Kita baca sama tahiyat yang kita baca, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tuan-tuan puan sekalian, penghormat at-tahiyatul mubarakat, tahiyat, penghormatan yang berkat, as-salawat, ya, apa namanya tu, rahmat, surat tayyibatulillah, yang baik-baik semua adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian selepas itu dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala ya memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal-asalnya itu Allah mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi, yang masya-Allah hebatnya kesejahteraan kepada Nabi itu, maka Nabi teringat kita semua umat-umatnya. Maka dia jawab, dia baca apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam kepada kami dan semua hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi bukan Nabi sendiri yang mau, yang terima salam itu, tapi dia mau semua hamba-hamba yang saleh masuk daripada umatnya. Maka apabila malaikat itu dengar yang ini semua, masya-Allah, maka dikatakan, ya, mereka pun mengucap 2 kalimat syahadat. Kita baca sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, masya-Allah, tu rupanya kita lakonkan itu balik. Sebab itu dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya, naikkan, seolah-olah kita mi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu daripada, kalau tak silap saya, ada 18 yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tahiyat. Ya, ini tengok at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu, 3 saja. Tapi yang kita baca itu at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibah, ada 4. Barakallahu fikum, ya. Mana-mana kita baca bolehlah, asalkan betul-betul dia datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya ada 2 tempat yang dimakbulkan doa bila kita salat. Ya, satu, ya, waktu sujud. Ya, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhan itu ialah waktu sujud. Kalau kita sujud itu kita sangat hampir kepada Tuhan. Sabda Nabi, fa'aksiru fihi doa, banyakkan padanya doa. Kalau kita sujud itu banyakkan padanya doa.
Ya, terutama ya sujud yang akhir lah. Barakallahu fikum. Ya. Tapi tuan-tuan puan sekalian, satu lagi itu yang pertama. Yang keduanya selepas tahiyat, selepas tasyahud. Ya. Walau bagaimanapun kalau dengan bahasa Arab teruskan, tak ada masalah itu. Ya, boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama ada sujud, dalam sujud ataupun di tahiyat akhir. Tapi kalau ada niat, ada hajat yang bukan dengan bahasa Arab, maka kita tidak boleh bercakaplah dengan bahasa yang lain daripada bahasa Arab. Dalam hati boleh berdoa dalam hati, Allah selesaikanlah masalahku ya Allah, ya. Dan jangan lupa doa yang paling bagus sekali ialah Rabbi ghafirli, Allahumma ghafirli, Allahumma, kalau ampunkan dosa senang semua. Dan jangan lupa dua ibu bapa kan, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, kita teruskan lagi Abi Musa al-Asy'ari. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana fa'allamana sunnatana wa bayyana lana salatana faqala idza qumtum ila sholati wa aqimu sufufakum summa liya ummakum ahadukum fa idza kabbara fakabbiru wa idza qala waladhdallin faqulu amin yujibkumullah summa idza kabbara wa raka'a fakabbaru wa raka'u fa innal imama yarfa'u qablakum qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fatilka bitilka wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd fa innallaha azza wa jalla qala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamida summa idza kabbara wa sajada fakabbaru wasjudu fa innal imama yasjudu qablakum wa yarfa'u qablakum qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fatilka bitilka wa idza kana indal qa'dati falyakun min qawli ahadikum ayyakula at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum. Tapi tuan-tuan pas sekalian, kita baca terjemahannya. Ya, ada lagi cerita tentang tasyahud ini dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat yang masyhur Abu Musa al-Asy'ari. Ya, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dengan mengajarkan sunnah-sunnah. Nabi berkhutbah dan diajarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara-cara dan datang dari Nabi sallallahu jalan-jalan yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu maknanya jalan. Ya, dan sunnah ini terbagi dua, sunnah yang wajib, sunnah yang sunat. Ya, orang kita katanya ini sunat saja. Ya, sebenarnya ada sunat yang wajib, sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Barakallahu fikum. Ya. Cara solat kami, Nabi mengajarkan cara solat kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian hendak solat, maka luruskanlah barisan. Tengok. Ya, tuan-tuan puan sekalian, bila hendak solat, pergi
Ya, penuhkan sop. Penuhkan sop. Ya, penuhkan sop yang pertama dulu, baru sop yang kedua. Kemudian pula ya luruskan. Jangan ada ke depan, jangan ada ke belakang. Ya, luruskan. Dan imam itu disunatkan supaya dia mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luruskan kan ya. Barakallahu fikum ya. Kemudian salah seorang dari kalian menjadi imam. Ya, tuan-tuan, salah seorang di antara kita biarlah jadi imam. Ya. Ya, ada orang ramai-ramai mereka sembahyang tapi tidak ada jadi imam. Mereka sendiri-sendiri, rugi ini. Sedangkan berapa? 27 kan? 27 darjat. Masya-Allah. Sabda Nabi, maka salah seorang di antara kamu menjadi imam, ya. Ya, barakallahu fikum. Ya, tengoklah siapa yang lebih layak. Itu katanya yang paling tahu tentang bacaannya yang paling baik ataupun yang paling alim, yang berilmu. Bila ia imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kamu. Ya, ikut imam. Imam bertakbir Allahu Akbar, maka kita pun ikut di belakang Allahu Akbar. Boleh tuan, jangan mendahului imam. Jangan mendahului imam. Ya, terutama yang bertakbir itu, kalau dia duluan takbir daripada imam, tak sah itu solatnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dan apabila ia mengucapkan waladdallin, dengan arti dia baca Fatihah, apabila dia baca waladdallin, maka ucapkanlah amin. Nah, itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang eloknya sama-sama. Jangan kita mendahului. Oleh karena itulah kalau imam itu baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berhenti sekejap. Baru sama-sama kita baca apa? Amin. Ya, jangan panjang sangat A-nya. Ada orang amin, bukan. 2 harakat saja. Amin. Minnya itu tetap boleh dipanjangkan, tapi A-nya itu hanya 2 harakat saja. Fa'il. Amin. Barakallahu fikum. Atau terus tak panjang, itu yang biasa kita baca apabila di luar solat kan. Amin, 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 amin. Atau satu lagi itu amin. Ya. Jadi apabila imam membaca waladdallin, kamu kata apa? Amin. Semoga Allah mengabulkan permohonan kalian. Jika imam itu takbir dan rukuk, maka takbir dah dan rukuklah kamu. Sesungguhnya imam itu sujud sebelum kalian dan mengangkat kepala daripada sujud sebelum kalian. Biar imam duluan, kita ikut ya. Ya, mutaba'ah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka itu dengan itu begitulah seterusnya. Demikianlah harus dilakukan seterusnya. Jika ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita baca sama. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya, maka kamu ucapkan Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya Allah berfirman melalui lisan Rasulnya, Allah mahu mendengar orang yang memujinya. Allah mendengar orang memujinya. Kemudian jika imam itu takbir pula dan sujud, maka takbir dan sujudlah imam duluan. Sesungguhnya imam sujud sebelum kalian dan mengangkat kepala dari sujud sebelum kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, itu dengan itu demikianlah seterusnya. Ya, harus dilakukan. Jika ia mengangkat kepala daripada sujud, maka bagaimana? Maka angkatlah kepala kamu, jangan kamu duluan. Dan jika ia dalam posisi duduk tahiyat, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Ya, bagaimana yang kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, penghormatan kepada Allah, tahiyat, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum. Tuan-tuan, saya ucapkan salam. Ada yang tertinggalkah dalam apa tu? Ya.
Barakallahu fiik. Alhamdulillah habis ya, boleh? Ya. Dah masuk kah? Boleh ya, insya-Allah. Barakallahu fiik. Insya-Allah kita akan sambung lagi minggu depan insya-Allah. Ya, Bab. Ya. Bab mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai sini ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.